Hi, this is Himanshu. Once again, welcome back to Japan Concept Tutorials, the series of English language learning in Odia. ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ କଥା ହେବା କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ସର୍ତ୍ତ ମାନେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ କଥା ବା ସପୋଜିସନ୍ସ ଧାରଣା ମାନେ ଯାହା କିଛି ଆମ ଇମାଜିନେସନ କଳ୍ପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ସେଇ ଧରଣର କଥା ବା ସେଇ ଧରଣର ଧାରଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁ এইটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜେସ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରକାର ଜିରୋ କଣ୍ଡିସନାଲ କଣ୍ଡିସନାଲ ରୁଲ୍ 1 2 ଆଣ୍ଡ 3 କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡରେ ଆମେ କଥା ହେବା କଣ୍ଡିସନାଲ ରୁଲ୍ 1 କୁ ନେଇ କାହିଁକି ନା କଣ୍ଡିସନାଲ ରୁଲ୍ 1 ଟା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ବା ସପୋଜିସନ୍ସ ଯୋଉ ଆମର ସର୍ତ୍ତ ବା ଧାରଣାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁ ଆଉ ସେଟା ଚାରି ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ କୁ କଣ କରି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରେ ଏଇଟାକୁ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ କୁ ସବୁବେଳେ ସେ 1 ହଉ 2 ହଉ 3 ହଉ 0 ହଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଧରଣର ରିଲେସନସିପ କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ସର୍ତ୍ତ ବା କଣ୍ଡିସନ କୁ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ କରାଯାଏ ତାର ଆଉଟକମ୍ ବା ତାର ଯୋଉ ପରିଣାମ କନସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଏଇ ଧରଣର ଆଇଡିଆଟାକୁ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ ଆଇଡିଆ ଓକେ ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନାଲ ରୁଲ୍ 1 କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନାଲ ରୁଲ୍ସ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ କଥାଟାକୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ এটা ইন্টারচেঞ্জেবল ନୁହେଁ ଆ ପାଇଁ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି ତ ଆଜି ଯୋଉ ରୁଲ୍ 1 ରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୋଉ ଧରଣର ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ 1 କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଦେଖ କଣ୍ଡିସନାଲ ରୁଲ୍ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଧରି ନିଆଯାଉ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନା ଦ ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ଫ୍ୟୁଚର ପସିବିଲିଟିଜ ମାନେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ପସିବଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ରେଜଲ୍ଟ ବା ଆଉଟକମ୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ 1 କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ 1 କୁ ନେଇକି ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ଆକୁ ନେଇ ବି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଆଇଡିଆ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ରୁଲ୍ 1 ଟା ହଉଛି ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତାର କିଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ 1 କ'ଣ କୁହେ ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ କଣ୍ଡିସନଟା ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉଟକମ୍ଟା ହେଉଛି ହାଇଲି ଲାଇକଲି ଟୁ ହାପେନ୍ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଗୋଟେ ମିଳିବ ତାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଏଇ ଧରଣର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ 1 କୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କନସର୍ନଟା ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଅଫଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଦେ ନୋ ଓନ୍ଲି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇ ଏଇ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ 1 ରେ ଆଉ କଣ୍ଡିସନାଲି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁ ମାନେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ଯେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଇ ରୁଲ୍ଟା ଯେ କୋଉ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ତ ଅଫକୋର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏଇ ରୁଲ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚାରି ପ୍ରକାର ମିନିମମ୍ ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ ଯେ କଣ୍ଡିସନାଲ 1 ରୁଲ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ରାଇଟ୍ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 1 ଯେମିତି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ନେଇ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି ଇଫ୍ କ୍ଲଜଟା ଇଫ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଇଫ୍ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜଟା ସବଅର୍ଡିନେଟିଂ କ୍ଲଜ ସବଅର୍ଡିନେଟ କଞ୍ଜକ୍ସନଟା ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ଯୋଉ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେବ ସେ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ मेन क्लॉज रे एई सब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करके तापर बेस फॉर्म वर्ब करी यूज करके हम सेंटेंस तैयार करू राइट ये गोटे स्पेसिफिक सिचुएशन को कोन डिस्क्राइब करे नेक्स्ट होची सबट इंटरेस्टिंग इफ जगह शुड यूज हबो एटा गोटे इन्वर्सन रूल यूज हेते खाली कहि दउची और इस शुड एक्टिंग माने एक्टिंग एज एन एडवर्ब माने इफ जगह हम यूज करछि प्लस ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करछि मॉडल ऑक्सिलरी टाइप रो तो इट इज शुड पर सब्जेक्ट रहबो तापर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जेंति एटी लिखा आइछि राइट ये होची वर्ब ये सब्जेक्ट इज ए जो इंपेरेटिव सेंटेंस एटी यूज करा आइछि इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करा जाई पारे प्लस ए धरन स्ट्रक्चर ता मेन क्लॉज हिसाब रे आपण माने यूज कर परिबे सब्जेक्ट विल कैन मे शुड बी यूज करा जाई परिबो सेंटेंस सेट करा जाई परिबो ये गोटे स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करे ए सब जो हम डिटेल्स से कथा बा नेक्स्ट सेगमेंट रे एबे हम 3 एंड 4 स्ट्रक्चर जोटा
आउ दुई प्रकार स्ट्रक्चर अच्छी आउ से दुई प्रकार स्ट्रक्चर भी सेमती स्पेसिफिक सिचुएशन को से डिस्क्राइब करते किंतु स्ट्रक्चर टा भी जानना बहुत जरूरी अच्छी एइठी हम पिला माने बहुत कंफ्यूज होंती मु ऑफलाइन क्लास रे समान को देछि इफ फॉर जो सब्जेक्ट आसे एठी पुनी विल कोन अछि इफ क्लास टा साधारणतः सिंपल प्रेजेंट पुनी समान को मोटा मोटी धारणा एइटा होछि गोटे बहुत एक्सक्लूसिव माने वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर कोन जानो ए जो विल टा इज नॉट एक्टिंग एज एन कोन ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ कोर्स ऑक्सिलरी वर्ब जेमते हम विल टा जानो एटा फ्यूचर टाइम को रेफर करे ना एटा होछि मॉडल एटा होछि जहां भी सब्जेक्ट आपण माने यूज करिवे से सब्जेक्ट रे गोटे स्पेसिफिक मूड को से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टा रिफ्लेक्ट करिवो एई धरणर इंटेंशन रे हम कोन करी यूज करिवा एठी जरूरी नाही जे इफ क्लास हमर सिंपल प्रेजेंट रहइबो और मेन क्लास भी सेमती मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर परिवे राइट ये गोटे स्ट्रक्चर मु कहबी एटा को कॉन्टेक्स्ट रे यूज हुए आ नेक्स्ट जो अछि एटा जेमती हला इफ यू विल कुक विल क्लीन ए धरो राइट नेक्स्ट टा होछि कोन ना इफ क्लास टा सिंपल प्रेजेंट यूज हो प्लस एटा होछि इंपेरेटिव बा कमांड एडवाइस टाइप रो इंपेरेटिव सेंटेंस रहइबो जोटा कमांड बा एडवाइस को सूचौथो राइट ए धरणर हमर होछि कोन स्ट्रक्चर किंतु ए स्ट्रक्चर को हमें को कॉन्टेक्स्ट रे यूज करू एटा को नै एबे कथा देखो फर्स्ट होछि टू टॉक अबाउट हाईली लाइकली टू हैपन फ्यूचर ए जेंति कहले ना फर्स्ट स्ट्रक्चर टा माने इफ क्लॉज टा जो टेंस रे रहइबो तापरे मेन क्लॉज टा जहां भी माने टेंस फॉर्म टा भी यूज करा दिबो सेटा भी रहइबो किंतु एटा स्पेशली एई टाइप सिचुएशन को डिस्क्राइब करे जेते बळे माने आपण मानकर धारणा एटा जे भविष्य रे जहां भी किसी जो परिणाम टा मिलिबो रिजल्ट बा आउटकम टा मिलिबो तार संभावना टा बहुत बेसी ए धरणर आइडिया गोटे बहुत गोटे बढ़िया एग्जांपल तैयार करा है जेटा कि हिमांशु रे निजस्व वक्तव्य एटा जे एटा गोटे रिवर्स करछि नॉर्मली हमें इफ क्लॉज टा को स्टार्टिंग रे करू यूज करू तापर मेन क्लॉज टा को कमा दे कि मेन क्लॉज किंतु आपण माने एटा को माने स्विच कर परिबे एई कंडीशनल सेंटेंस को ए सुविधा दिए मो एटी मेन क्लॉज को आगे इंट्रोड्यूस करछि आ मेन क्लॉज टा होछि यूटोपियन कांसेप्ट ट्यूटोरियल्स will produce another Odisha topper this year माने 2024-25 रे यूटोपियन कांसेप्ट ट्यूटोरियल्स रो टॉपर ओडिशा टॉपर हेतु ता ना होछि कनेक्स सामंत दल तो एई कथाटा को नै से कहछि जे जदी तार स्टूडेंट्स माने परिश्रम करते स्टडी हार्ड ए जो स्पेसिफिक कंडीशन एई कंडीशन ता जदी फुलफिल हुए यूटोपियन कांसेप्ट ट्यूटोरियल्स कोन अनदर ओडिशा टॉपर भी सृष्टि करि पारे प्रोड्यूस करि पारे एई वर्ष एई जो प्रोड्यूस करि पारे एई सेंटेंस रे एई सेंस ता रहिछि जे गोटे फ्यूचर रे लाइकली टू हैपन जो फ्यूचर कहले हाईली लाइकली माने भविष्य रे गोटे परिणाम गोटे रिजल्ट ता माने हबो तार संभावना ता बहुत बेसी एई धरण आइडिया को जदी एक्सप्रेस करे चाहती कंडीशन रूल 1 को एई स्ट्रक्चर को यूज करि परिबे आ एई धरण कथा कि आपण माने कहया चाहती सिंपल एई कथाटा को कहया को कोन एई सेंटेंस एटा गोटे माने गोटे पॉइंट करा हैछि हमें आसीबा नेक्स्ट को ए 1 रूल ता 2 रा ठीक माने 2 ता ठीक तार उल्टा 2 ता कोन उल्टा ना जोठी हमर धारणा जे हमें सुनिश्चित न हो माने तार अनसर्टेनिटी ता बेसिक सर्टेनिटी किछ नाही सेठी कोन करिया हम मेन क्लॉज रे मे आ माइट यूज कर परिया मेन क्लॉज ता ए कमा पर जोटा मेन क्लॉज एटी मे और माइट यूज कर परिया कारण ए दुईटा मॉडल ऑक्सिलरी विशेष करी लेस प्रोबेबिलिटी ए टाइप ऑफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करते माने गोटे परिणाम ता हबार संभावना ता टिके खिण माने कम कि ए जगह में विल यूज कर परिबानी कारण विल मॉडल जतले हिसाब रे यूज हुए सेटा गोटे हाईली माने सर्टेनिटी को बुझाए माने बेसी सुनिश्चितता माने परिस्थिति को बुझाए जे संभावना ता बेसी एई तरह सो दैट आपण जतले मे आ माइट यूज करचंती मेन क्लॉज रे आ कंडीशनल रूल यूज करचंती 1 ता माने से सिचुएशन पे कोन होची ना आपण जहां भी किछ कहया चाहचंती बा जो माने कंडीशनल सेंटेंस जदी माने कंडीशनल क्लॉज ता जदी फुलफिल हेय कंडीशन ता तार संभावना ता माने सुनिश्चित नुहे एई तरह राइट तो जेंति इफ यू वर्क हार्ड यू विल फिनिश द वर्क टुडे जतने परिश्रम करछो ताले आजि बोते कामटा शेष कर दे परिबो ए जो आजि कामटा शेष होई जिवो आ संभावना ता खिण माने कम ए लोअर प्रोबेबिलिटी कथा जे कहया चंती एमती स्ट्रक्चर यूज कर परिबे तापर थर्ड आसिला थर्ड ता देखंतु एटा भी सेही थर्ड माने जेंति धरनी जो एक्शन को नै बा इवेंट को नै जदी स्पीकर ता डाउटफुल माने तार परिणाम ता घटिबार संभावना ता कम भी सही धरणर कथा ताको नै सिस कोन संदेह माने संदेह प्रकाश करछि ताले आमे सेठी कोन करे इफ जगह शुड यूज करिया
ସୁଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ verb ତାପରେ ମେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହଉଛି ଇମ୍ପେରାଟିଭ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ସୁଟ୍ ଏମିତି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ମାନେ ଆମେ କୋଉ ଧରଣର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସୁଟ୍ଟା ବିଗିନିଂରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଫ୍ ୟୁ ସି ଯଦି ତୁ ଦେଖିବାଟା ହୁଏତ ନ ହେଇପାରେ ଏଇ ଧରଣର ଯୋଉ ଡାଉଟଟା ସେଇ କଥାଟାକୁ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କାହିଁକି କହିଲି କଣ୍ଡିସନ ରୁଲ୍ ୱାନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ କନସିୟସଲି ୟୁଜ୍ କରୁନା ଯଦି ଆମେ କନସିୟସଲି ବା এই টাইপর রুলসକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ 100% ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହବ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଯାଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ କହୁଛି ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଏଇ ଧରଣର କଥା ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ବିଲକୁଲ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସୁଟ୍ଟା ବିଗିନ୍ କରିବେ କାରଣ ସେଠି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ନ ଦେଖିପାରେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖାହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି କି ନୋଟଟା ଦେଇଦେବି ଓକେ ଇଏ ଗଲା 3 ଏବେ ଆମେ ଯିବା 4 ଆଉ 5 ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ରୁଲ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ରୁଲ୍ରେ ଶେଷ ହେବ ଏପିସୋଡଟା 4ଟା କ'ଣ କହୁଛି ନା କହୁଛି ଏଇଠି ତ ଯୋଉ ମୁଁ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ୱିଲ୍ କୁକ୍ ଜାଗାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭର୍ବଟା ରହିବା ଦରକାର ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ୱିଲିଂନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ରେଡି ମାନେ ଆପଣମାନେ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି ସପୋଜ କହିବି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ରେଡି ଅଛୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି এই ধরনের যে উইলিংনেস এই ধরনের যে আগ্রিমেন্টটা এই টাইপের সিচুয়েশনକୁ এটা ডেসক্রাইব করে দেখো সেন্টেন্সରେ କେମିତି କୁହା ହେଇଛି এই ଯୋଉ ইফ ক্লজটাରେ এই ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ସେ ଯଦି ରୋଷେଇ କାମଟା କରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନଟା କରେ ମେନ୍ କ୍ଲଜର ସବଜେକ୍ଟଟା କହୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ଲେଟ୍ ଧୁଆ ଧୁଇ କାମଟା ମୁଁ କରିନେବି ହେଲା এই ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା এই କଣ୍ଡିସନଟା ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମେନ୍ କ୍ଲଜର ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଆଉଟକମଟା ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା ତାହେଲେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ এই যে উইলিংনেস আগ্রিমেন্টକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା କଣ୍ଡିସନାଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଏଠି ୱିଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମକୁ ରେଫର କରୁନି ୱିଲ୍ ଏଠି ମୋଡାଲ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସବଜେକ୍ଟର ମୁଡକୁ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି କ୍ଲିୟର ଏବେ ଯିବ 5ରେ ଦେଖ give an instruction or advice with imperative মানে মেন ক্লাসটা আমার ইম্পারেটিভ ফর্ম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হবো কারণ যদি ଆଉ ସେଇଟା ଆଡଭାଇସ୍ ବା କମାଣ୍ଡ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ବୁଝଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କର ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଏତେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଫ୍ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପେଣ୍ଟ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ପେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସ୍ ପେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଟା ଯେ ପେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସର୍ଫେସରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେ ସର୍ଫେସଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ରାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସଜେସନ ଫର୍ମରେ ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ୍ ହଉ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯଦି ଆଇଡିଆ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବେ ଆଉ कंडीशन रूल 1 को यूज करिए ये होची कंडीशन रूल 1 को नहीं डिफरेंट स्ट्रक्चर आउ डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट वेरी स्पेसिफिक कोन सिचुएशन को डिस्क्राइब करे एई सब जिंस को खाली माने एकेडमिक पर्पस रे एग्जाम रे आसे बोली यूज करा जीवा कथा नो एवरीडे लाइफ रे एग्रो गुरुत्व बहुत बेसी अछि कम्युनिकेशन एते सहज नुहे बहुत सेंसिटिव जिंस एइटा को माने बहुत जण अछंती मोर स्टूडेंट जे दे कम्युनिकेट किंतु intention be good the way they communicate ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯଦି ଇନଏଫେକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁ ସେଇଠି ତ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ସଜେସନ ଯେ ଗ୍ରାମାରଟା ଖାଲି ଏକାଡେମିକ ପର୍ପସରେ ନୁହେଁ ଗ୍ରାମାରଟା ଏଭରିଡେ ଲାଇଫ ପାଇଁ ତ ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ହେଇଛି।